ہمارے وائس پریزیڈنٹ اجی رضا زیدی، دلی کے ادھیکش شیعہ سنی پارٹی کے صاحب چلاؤ، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں آئے ہوں، اور سعودی کے لیے بہت تہذیب سے بول رہے ہیں ہمارے میرے بڑے بھائی یا زہرا 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 یا زہرا. ہائے دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، کتنا اداس ہے، اداس ہے. یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے. محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے. بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو. یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اللہ رے یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی، ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی. تنہا ہے ایک گوشے میں بیٹی رسول کی، چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی. ٹوٹے ہوئے مزار سے لپٹی ہے بے کسی. یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. بولے زمانے کا تیرے دامن میں کچھ نہ تھا، زہرا نے ہر نماز میں دی ہے تجھے دعا. تو ایک ٹوٹی قبر ہی زہرا کو دے سکا. جب دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی قبر سیدہ، لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہے فاطمہ. یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. زہرا وہی کہ جس کے پسر ہیں حسن حسین، زہرا وہی کہ جس کے ہیں شوہر شہ حنین، زہرا وہی کہ جو دل پیغمبری کا چین. ایسا لٹا یہ چین کہ گھر بار لٹ گیا، ایک دل تھا فاطمہ کا جو 100 بار کٹ گیا. یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. پہلو میں آپ کے ہیں حسن زین العابدین، باقر بھی اور جعفر صادق بھی ہے یہی. ہائے کسی کی قبر سلامت بھی اب نہیں، محشر میں اپنا درد سنائیں گی فاطمہ. امت نے جو کیا ہے بتائیں گی فاطمہ. یا مظلومہ زہرا
رسول زادی کی پڑھتی ہے مرثیہ حسرت سے تکتا رہتا ہے روضہ رسول کا آنکھوں میں اشک چیختے ہیں وہاں محمداں فرش عذاب بچھانے کو آ جائیے امام زہرا کا غم منانے کو آ جائیے امام یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا بی بی تمہارے لال کے غمخوار آئے ہیں جانے کہاں کہاں سے عزادار آئے ہیں نوحہ سنانے آپ کے زوار آئے ہیں یہ آرزو تھی آنکھوں سے مٹی لگائیں گے سوچا نہ تھا کہ فاتحہ پڑھنے نہ پائیں گے یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا 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 زہرا زوار چپ ہے سارا بقیہ اداس ہے کرب و بلا خاموش مدینہ اداس ہے ہر ایک نبی کا چاہنے والا اداس ہے بی بی کو قبر میں بھی سکون ہے نہ چین ہے پسلیوں پہ ہاتھ زباں پر حسین ہے یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا 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 اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں کروڑوں لوگ کیلوں پہ پہنچتے ہیں اور عراق کو اس سے بہت زیادہ مظلومہ زہرا یا معصومہ زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا 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 گورنمنٹ کو دیتے ہیں آج حالات بدل چکے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی اولاد نے آج کے دن سید علی خامنائی جیسا ایک عظیم المرتبہ آدمی پیدا ہوا جس نے کہ دنیا کو بدل دیا ہے علی خامنائی صاحب رضوان اللہ علیہ کی شہادت کے بعد میں آج پوری دنیا ان کا نام لے رہی ہے اور یو این او میں بھی اس بات کی چرچا ہے کہ ہاں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا میں سکون قائم کیا جائے وہ اسرائیل جو کسی کی بات مانتا ہی نہیں تھا یو این او میں کئی پرستاؤ کے خلاف پارد ہوئے فلسطین کے اندر 70,000 سے زیادہ لوگوں کو موت کے حوالے کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا بے گھر کر دیا گیا ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا لیکن نہیں مانا اس کے بعد میں اب حالات حاضرہ میں پچھلے مہینے آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر 175 بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو 5 سے 8 کلاس میں تھے ان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد اور مسمار کیا گیا اب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے انیای سے ہنسا سے بھر چکی ہے اب ہم یو این او سے اپیل کرتے ہیں کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے اور یو این او اس میں دخل دے آج کے دن ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ جو پوری دنیا میں دادا گیری کر رہا تھا آج اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے ناٹو نے منع کر دیا انگلینڈ نے منع کر دیا اسپین نے منع کر دیا صدام نے منع کر دیا آسٹریلیا سے جب کہا تو اس نے کہا یہ بتائیے کہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے کسی کے پاس جواب نہیں تھا کیوں کیونکہ ظلم جو ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے آج پوری دنیا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں
नाव कागज की कभी चलती नहीं, ये चलने वाला नहीं है। खून की नदियां बंद होने वाली हैं और आज दुनिया को एहसास हो गया कि कौन जालिम है, कौन जुल्म कर रहा है। तमाम नाटो के मुल्क, तमाम यूरोपियन कंट्रीज, तमाम कंट्रीज, हमारा इंडिया के लोग सब के सब साथ में हैं ईरान के। मुखालफत कौन कर रहा है? तो सऊदी अरब। मुखालफत कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ये वो कंट्रीज हैं जो ये नहीं चाहते दुनिया में अमन और अमान रहे, और इनका मकसद ही है खूनरेजी होती रहे, जुल्म करते। जो उन्होंने रसूल की बेटी के साथ जुल्म किया तो किसे बख्श सकते हैं? आज उम्मीद नजर आ रही है, हमें एक किरण नजर आ रही है कि तमाम कंट्रीज दुनिया के एक सुर से कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है ईरान के साथ, जुल्म हुआ नबी की बेटी के साथ, नबी के हाथ में। आज स्वामी रामदेव जी ने कहा कि ये वो कौम है कि इससे टकराना आसान बात नहीं है, ये हक के लिए लड़ती है। रामदेव जी से कहा गया कि आप किसके साथ में? उनका हम हक के साथ में हैं, और हक ईरान के लोगों के साथ में है जो कि रसूल खुदा के नेचुरल वंशज हैं। यही बात जी.डी. बख्शी साहब ने कही कि हुसैनियों से लड़ना आसान बात नहीं है। हुसैनी वो हैं जिनका नारा है कि हालात मिन्नत बिल्लाह, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। आज इसी के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है। दुनिया की नुमाइंदगी यूएनओ कर रहा है। यूएनओ में मेमोरेंडम देने के लिए शम्मन भाई जो कि हमारे सुन्नी शिया फ्रंट के सदन हैं, पपन भाई जो कि स्टेट के हैं दिल्ली के, और इसमें न सिर्फ सुन्नी शिया, हमारे साथ हिंदू भी हैं, हमारे साथ जैन भी, हमारे सिख भी हैं। बहुत बड़ा जमात पसंद था क्योंकि यहाँ पर कम लोगों को आना था नुमाइंदगी में। हम यहाँ जमा आए, हम हिंदुस्तान के हर नागरिक की तरफ से, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, उनकी तरफ से हम यहाँ मेमोरेंडम देने आए कि आज दुनिया को ज़रूरत है कि यूएनओ इसमें दखल दे और दबाव बनाए कि सऊदी अरब में रसूल खुदा की बेटी का रोज़ा जन्नतुल बकी में दोबारा बनाया जाए, और उससे उनका भी भला है, हमारा भी भला है। वो रोज़ा बन जाएगा तो दुनिया में एक ऐसा रास्ता बनेगा कि सब लोग बराबर समझे जाएंगे। वो दौर होगा जिसमें भेड़ और शेर और बकरी एक साथ एक घाट पे पानी पिएगा। इंशाअल्लाह वो दौर आने वाला है, और वी शैल ओवरकम वन डे। बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। ये कामयाबी इस्लाम की कामयाबी नहीं होगी, ये कामयाबी हमारे खाली मुल्क की नहीं होगी, ये इंसानियत की कामयाबी होगी, मानवता की होगी, ह्यूमैनिटी की कामयाबी होगी। मानवता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद, शम्मन भाई जिंदाबाद, यह सुन्नी फ्रंट जिंदाबाद। हम सब लोग एक है, हमारी एक मांग है, यूएनओ से हमारी हाथ जोड़ की प्रार्थना है, रुपये से गुजारिश है कि हमारे इस मसले को देखे और प्रस्ताव पारित कराएं कि वहाँ पर इमामों का, जहाँ फातिमा ज़हरा का रोज़ा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।